Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Dio ci ha riconciliati a sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Parola di Dio. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. God reconciled himself to us, to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. We are ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us. We entreat you on behalf of Christ, be reconciled to God. The word of the Lord. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo procede de Dios que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y es Dios el que os exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Deus reconciliou-nos consigo por meio de Cristo e confiou-nos o ministério da reconciliação. É em nome de Cristo, portanto, que exercemos as funções de embaixadores, e é Deus quem por nosso intermédio vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Palavra do Senhor.
من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى الكورنثيين. كل شيء صار جديدا من الله الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح ووهبنا خدمة المصالحة، فنحن الآن سفراء المسيح، وكما أن الله يدعوكم على يدنا فنحن الآن نسألكم أن تصالحوا الله لأجل المسيح. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, Chrystusa. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi mi soffermerò sul viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine che ho compiuto la scorsa settimana. Dopo la visita in Corea di qualche mese fa, mi sono recato nuovamente in Asia, continente di ricche tradizioni culturali e spirituali. Il viaggio è stato soprattutto un gioioso incontro con le comunità ecclesiali che in quei paesi danno testimonianza a Cristo. Le ho confermate nella fede e nella missionarietà. Conserverò sempre nel cuore il ricordo della festosa accoglienza da parte delle folle, in alcuni casi addirittura oceaniche, che ha accompagnato i momenti salienti del viaggio. Inoltre ho incoraggiato il dialogo interreligioso al servizio della pace, come pure il cammino di quei popoli verso la unità e lo sviluppo sociale, specialmente con il protagonismo delle famiglie e dei giovani. Il momento culminante del mio soggiorno in Sri Lanka è stata la canonizzazione del grande missionario Giuseppe Vas. Questo santo sacerdote amministrava i sacramenti, spesso in segreto, ai fedeli, ma aiutava indistintamente tutti i bisognosi di ogni religione e condizione sociale. Il suo esempio di santità e amore al prossimo continua a ispirare la Chiesa in Sri Lanka nel suo apostolato di carità e di educazione. Ho indicato San Giuseppe Vas come modello per tutti i cristiani, chiamati oggi a proporre la verità salvifica del Vangelo in un contesto multireligioso, con rispetto verso gli altri, con perseveranza e con umiltà. Lo Sri Lanka è un paese di grande bellezza naturale, il cui popolo sta cercando di ricostruire l'unità dopo un lungo e drammatico conflitto civile. Nel mio incontro con le autorità governative ho sottolineato l'importanza del dialogo, del rispetto per la dignità umana, dello sforzo di coinvolgere tutti per trovare soluzioni adeguate in ordine alla riconciliazione e al bene comune.
Le diverse religioni hanno un ruolo significativo da svolgere al riguardo. Il mio incontro con gli esponenti religiosi è stato una conferma dei buoni rapporti che già esistono tra le varie comunità. In tale contesto ho voluto incoraggiare la cooperazione già intrapresa tra i seguaci delle differenti tradizioni religiose, anche al fine di poter risanare col balsamo del perdono quanti ancora sono afflitti dalle sofferenze degli ultimi anni. Il tema della riconciliazione ha caratterizzato anche la mia visita al santuario di Nostra Signora di Madhu, molto venerata dalle popolazioni tamil e cingalesi e meta di pellegrinaggio di membri di altre religioni. In quel luogo santo abbiamo chiesto a Maria, nostra Madre, di ottenere per tutto il popolo srilankese il dono dell'unità e della pace. Dallo Sri Lanka sono partito alla volta delle Filippine, dove la Chiesa si prepara a celebrare il 5° centenario dell'arrivo del Vangelo. È il principale paese cattolico dell'Asia e il popolo filippino è ben noto per la sua profonda fede, la sua religiosità e il suo entusiasmo, anche nella diaspora. Nel mio incontro con le autorità nazionali, come pure nei momenti di preghiera e durante la affollata messa conclusiva, ho sottolineato la costante fecondità del Vangelo e la sua capacità di ispirare una società degna dell'uomo in cui c'è posto per la dignità di ciascuno e le aspirazioni del popolo filippino. Scopo principale della visita e motivo per cui ho deciso di andare nelle Filippine, e questo è stato il motivo principale, era poter esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle che hanno subito la devastazione del tifone Yolanda. Mi sono recato a Tacloban, nella regione più gravemente colpita, dove ho reso omaggio alla fede e alla capacità di ripresa della popolazione locale. A Tacloban, purtroppo, le avverse condizioni climatiche hanno causato un'altra vittima innocente, la giovane volontaria Cristel, travolta e uccisa da una struttura spassata dal vento. Ho poi ringraziato quanti da ogni parte del mondo hanno risposto al loro bisogno con una generosa profusione di aiuti. La potenza dell'amore di Dio rivelato nel mistero della croce è stata resa evidente nello spirito di solidarietà dimostrata dai molteplici atti di carità e di sacrificio che hanno segnato quei giorni bui. Gli incontri con le famiglie e con i giovani a Manila sono stati momenti salienti della visita nelle Filippine. Le famiglie sane sono essenziali alla vita della società. Dà consolazione e speranza vedere tante famiglie numerose che accolgono i figli come un vero dono di Dio. Loro sanno che ogni figlio è una benedizione. Ho sentito dire, alcuni che le famiglie con molti figli e la nascita di tanti bambini sono tra le cause della povertà. Mi pare un'opinione semplicistica. Possiamo dire tutti, che la causa principale della povertà è un sistema economico che ha tolto la persona dal centro e vi ha posto il Dio denaro. Un sistema economico che esclude sempre,
esclude i bambini, gli anziani, i giovani, senza lavoro, e che crea la cultura dello scarto che viviamo. Ci siamo abituati a vedere persone scartate. Questo è il motivo principale della povertà, non le famiglie numerose. Rivocando la figura di San Giuseppe, che ha protetto la vita del Santo Niño, tanto venerato in quel paese, ho ricordato che occorre proteggere le famiglie che affrontano diverse minacce, affinché possano testimoniare la bellezza della famiglia nel progetto di Dio. Occorre anche difendere le famiglie dalle nuove colonizzazioni ideologiche che attentano alla sua identità e alla sua missione. Ed è stata una gioia per me stare con i giovani delle Filippine per ascoltare le loro speranze, le loro preoccupazioni. Ho voluto offrire ad essi il mio incoraggiamento per il loro sforzo nel contribuire al rinnovamento della società, specialmente attraverso il servizio ai poveri e la tutela dell'ambiente naturale. La cura dei poveri è un elemento essenziale della nostra vita e testimonianza cristiana. Ho accennato a quello anche nella visita. Comporta il rifiuto di ogni forma di corruzione, perché la corruzione ruba ai poveri e richiede una cultura di onestà. Ringrazio il Signore per questa visita pastorale in Sri Lanka e nelle Filippine. Gli chiedo di benedire sempre questi due paesi e di confermare la fedeltà dei cristiani al messaggio evangelico della nostra redenzione, riconciliazione e comunione con Cristo. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui revenir sur mon voyage de la semaine dernière en Asie. Le moment culminant de ma visite au Sri Lanka a été la canonisation de Saint Joseph Vaz, un grand missionnaire. J'ai souvent abordé le thème de la réconciliation auprès des autorités civiles, comme devant les chefs des différentes religions, mais surtout au sanctuaire marial de Madhu, demandant à Notre-Dame l'unité et la paix pour le peuple sri-lankais. Je suis allé aussi aux Philippines qui fêtent les 500 ans de son évangélisation. Après avoir exprimé ma proximité aux victimes du typhon Yolanda, ainsi que mes remerciements à tous ceux qui avaient porté secours, j'ai rencontré des familles qui sont aujourd'hui menacées et qui ont besoin d'être protégées. Les familles nombreuses ne sont pas la cause de la pauvreté. J'ai voulu enfin offrir une parole d'encouragement aux jeunes dans leurs efforts pour renouveler la société avec une attention spéciale aux pauvres. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i sacerdoti della diocesi di e di Arles, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Christophe Dufour. Che il Signore vi doni la grazia di seguirlo e di mantenere sempre la stessa speranza nelle prove e nei momenti difficili, sull'esempio delle comunità cristiane dell'Asia che ho incontrato. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les prêtres du diocèse d'Aix et Arles, avec leur évêque Monseigneur Christophe Dufour. Que le Seigneur vous donne la grâce de le suivre et de toujours garder l'espérance, même dans les épreuves et les moments difficiles, à l'exemple des communautés chrétiennes d'Asie que j'ai rencontrées. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to Sri Lanka and the Philippines was a joy-filled encounter with their Catholic communities. In Sri Lanka, I canonized St. Joseph Vas, a great missionary whose example of charity continues to inspire the faithful in their service to the poor and in respectful relations with the followers of other religions. Sri Lanka still suffers the effects of a prolonged civil conflict. In my meeting with religious leaders, I asked that we work together as agents of healing, peace, and reconciliation. My visit to the Philippines was a sign of solidarity with all those affected by Typhoon Yolanda. In Tacloban, we celebrated our hope in the mercy of God, who does not disappoint. In Manila, I asked families to cherish and protect the family in its fundamental role in society and in God's plan. At my meeting with young people, I challenged them to build a society of integrity and compassion for the poor. At the conclusion of my visit, I commended the Filipino people to their patron and protector, the Christ Child, and urged them to persevere in their precious witness to the gospel on the great continent of Asia. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti dal Regno Unito, Svizzera, Nuova Zelanda, Giappone e Stati Uniti d'America. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la grazia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various groups from the United Kingdom, Switzerland, New Zealand, Japan, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke grace and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung.
Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, meine apostolische Reise nach Sri Lanka und auf die Philippinen vergangene Woche gab mir die Möglichkeit, den Katholiken in diesen Ländern zu begegnen und sie im Glauben und im missionarischen Eifer zu bestärken. Der Höhepunkt meines Besuches in Sri Lanka war die Heiligsprechung von Josef Vaz, eines großen Missionars und Vorbilds der Nächstenliebe. Lange Zeit wurde das Land von inneren Unruhen zerrissen. Daher waren bei meinen Treffen mit den politischen und religiösen Verantwortungsträgern der Dialog, der gegenseitige Respekt und die Zusammenarbeit zentrale Themen. Im Marienheiligtum von Madhu habe ich in besonderer Weise um Versöhnung, Einheit und Frieden für alle Bewohner Sri Lankas gebetet. Auf den Philippinen bereitet sich die Kirche auf das 500-Jahr-Jubiläum der Ankunft des Evangeliums vor. Bei meinem Besuch habe ich an die stete Neuheit und Fruchtbarkeit des Evangeliums für eine echte, menschenwürdige Gesellschaft erinnert. Das Hauptanliegen meines Besuches war es, den vom Taifun Yolanda heimgesuchten Menschen in der Region Tacloban meine Nähe zu zeigen. Bedeutend waren auch die Treffen mit den Familien und den Jugendlichen. Gesunde Familien sind wesentlich für das Leben der Gesellschaft und darum müssen wir die Familien vor den Bedrohungen verschiedenster Art schützen und die jungen Menschen im Einsatz für die Erneuerung der Gesellschaft unterstützen. Saluto con gioia i pellegrini e visitatori di lingua tedesca. Ringrazio Dio per la mia visita in Sri Lanka e nelle Filippine e per l'opera della Chiesa in quei due paesi. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani chiediamo al Signore di confermare tutti i battezzati nella fedeltà al messaggio evangelico e nell'impegno comune per la riconciliazione e la pace. Di cuore vi benedico tutti. Mit Freude grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Ich danke Gott für meinen Besuch in Sri Lanka und auf den Philippinen und für das Wirken der Kirche in diesen beiden Ländern. In dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen bitten wir den Herrn, alle Getauften in der Treue zur Botschaft des Evangeliums und im gemeinsamen Einsatz für die Versöhnung und den Frieden zu bestärken. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría hablarles de mi reciente viaje a Sri Lanka y Filipinas, donde he podido encontrarme con las comunidades católicas para confirmarlas en la fe y en la misión, para animarlas a buscar cada vez más el bien común de la sociedad y para favorecer el diálogo interreligioso en el servicio de la paz.
En Sri Lanka he canonizado al gran evangelizador San José Vaz, modelo para los cristianos de hoy, llamados a presentar cada día la verdad salvífica del Evangelio en un contexto multirreligioso. En las diversas reuniones con las autoridades civiles y los líderes religiosos, he tenido ocasión de subrayar la importancia del diálogo y del respeto a la dignidad de la persona en la búsqueda paciente de la reconciliación y la concordia. En el santuario de Nuestra Señora de Madhu, pedí a la Virgen María, nuestra Madre, el don de la unidad y de la paz para todo el pueblo de Sri Lanka. En Filipinas, que está a punto de celebrar el 5º centenario de la llegada de los primeros misioneros, insistí en la constante fecundidad del Evangelio y su capacidad de generar una sociedad digna del hombre. Las celebraciones con las familias y los jóvenes han sido momentos destacados del viaje. Además, he querido expresar mi cercanía a cuantos sufren a causa de la devastación del tifón Yolanda. Invito a rezar constantemente por todo el continente asiático. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los formadores de seminarios reunidos en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma para un curso de actualización. También saludo a los grupos venidos de España, de México, veo que hay muchos mexicanos por allá, Argentina y otros países latinoamericanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e de afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na semana passada, pude visitar o Sri Lanka e as Filipinas, que em tempos recentes viveram grandes tribulações e necessitam da força e solidariedade de todos nós no seu caminho de reconstrução social e material. O Sri Lanka rejubilou com o seu primeiro santo, São José Vaz, cujo exemplo de santidade e amor ao próximo continua a inspirar a Igreja no seu serviço de caridade e promoção humana, aberto a todos os necessitados, sem distinção de religião ou grupo social. O meu encontro com os vários líderes religiosos permitiu-me verificar as boas relações que existem entre as diferentes tradições religiosas, pedindo-lhes a cooperação de todos para curar com o bálsamo do perdão as feridas do longo e dramático conflito civil. Nossa Senhora de Madhu obtenha para todo o povo do Sri Lanka o dom da unidade e da paz. Objetivo particular da minha visita às Filipinas era levar conforto e encorajamento às populações que foram atingidas pelo tufão Yolanda com toda a sua força devastadora. Com maior força, porém, se manifestou lá o amor de Deus, no espírito de solidariedade demonstrada em inúmeros gestos sacrificados e iniciativas de caridade que marcaram aqueles trágicos dias e têm ajudado aquela gente a erguer-se de novo. Coragem e fé não lhe falta.
Isto mesmo pedi às famílias e aos jovens das Filipinas, onde a Igreja se prepara para celebrar o 5º centenário da chegada do Evangelho. São hoje o maior país católico da Ásia. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con sentimenti di grata stima vi saluto, carissimi pellegrini di lingua portoghese, chiedendo la vostra solidarietà spirituale e materiale in favore delle popolazioni duramente provate dallo Sri Lanka e delle Filippine. Ciò fa parte di quel dialogo della carità che punta alla piena comunione di tutti i figli di Dio, come ci ricorda in questi giorni l'ottaviario di preghiera per l'unità dei cristiani. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Com sentimentos de grata estima, vos saúdo, caríssimos peregrinos da língua portuguesa, pedindo a vossa solidariedade espiritual e material em favor das populações duramente provadas do Sri Lanka e das Filipinas. Isto faz parte daquele diálogo de caridade que visa a plena comunhão de todos os filhos de Deus, como nos recorda nestes dias o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، وبعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن عظة الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أريد اليوم أن نتوقف عند زيارتي الرسولية إلى سريلانكا والفلبين التي قمت بها الأسبوع الماضي، والتي هدفت إلى تثبيت الكاثوليك في الإيمان والرسالة وإلى تعزيز الحوار بين الأديان لخدمة السلام. لقد شكل إعلان قداسة المرسل العظيم جوزيف فاز ذروة إقامتي في سريلانكا، ففي مرحلة اضطهاد ديني كان يساعد جميع المعوزين بدون أي تمييز أو اكتراث لانتمائهم الديني وطبقتهم الاجتماعية. إنه مثال لجميع المسيحيين المدعوين اليوم لتقديم حقيقة الإنجيل المخلصة في إطار متعدد الديانات باحترام تجاه الآخرين ومثابرة وتواضع. من سريلانكا توجهت إلى الفلبين، حيث تستعد الكنيسة للاحتفال بالمئوية الخامسة لوصول البشارة إليها. الهدف الخاص لزيارتي كان التعبير عن قربي من إخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من دمار الإعصار يولندا، وشكرت جميع الذين من مختلف أنحاء العالم استجابوا لاحتياجاتهم عبر إرسال مساعدات سخية. أشكر الرب على زيارتي إلى سريلانكا والفلبين، وأسأله أن يبارك هذين البلدين ويثبت أمانة المسيحيين للرسالة الإنجيلية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, durante il mio viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine, il mio pensiero è andato anche a voi e a tutti i cristiani perseguitati del mondo. Vi assicuro della mia vicinanza paterna e invoco su di voi la benedizione divina.
أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، خلال زيارتي الرسولية إلى سريلانكا والفلبين ذهب فكري إليكم أيضاً وإلى كل المسيحيين المضطهدين في العالم. أود أن أؤكد لكم من جديد عن قرب الأبوي وأستدعي عليكم البركة الإلهية. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj przebieg pielgrzymki do Sri Lanki i na Filipiny. Podziękował wiernym tamtejszego kościoła za świadectwo wiary i entuzjastyczne przyjęcie. Wspomniał, że celem jego pielgrzymki było umocnienie ich w wierności Chrystusowi, w misyjnej posłudze, budowaniu pokoju, w trosce o dobro wspólne i dążeniu do dialogu międzyreligijnego. Przypomniał szczególne wydarzenie, jakim była w Sri Lance kanonizacja wielkiego misjonarza świętego Józefa Vaza, którego świętość i miłość inspirują tamtejszy Kościół w jego apostolstwie miłosierdzia i wychowania. Wspomniał o spotkaniu ze zwierzchnikami religii i wizytę w sanktuarium Matki Bożej w Madu, w którym modlono się o pokój i dar jedności. Na Filipinach Ojciec Święty wyraził swą bliskość z tymi, którzy doświadczyli spustoszenia spowodowanego tajfunem Jolanda. Spotkał się z młodzieżą i rodzinami, którym przypomniał o potrzebie obrony wartości, zachowania dobrych tradycji i odnowy społeczeństwa. Podczas mszy świętej w Rizal Park, w której uczestniczyła wielomilionowa rzesza wiernych, zachęcał Filipińczyków, by stawali się dla całego świata świadkami ewangelicznej radości. Dzisiaj Ojciec Święty raz jeszcze prosił Boga, by błogosławił tym krajom i ich mieszkańcom. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Cari polacchi, vi ringrazio. Vi ringrazio molto per il sostegno spirituale durante il mio pellegrinaggio in Sri Lanka e nelle Filippine. Oggi desidero anche affidare alle vostre orazioni la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che ha come motto la richiesta che Gesù fece alla Samaritana: dammi da bere. La contemplazione di questa scena evangelica sia per voi un'occasione per poter conoscere ancora meglio la tradizione delle chiese sorelle, per approfondire il dialogo, la preghiera comune e la piena unità dei testimoni di Cristo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję Wam za duchowe wsparcie mojej podróży do Sri Lanki i na Filipiny. Dzisiaj pragnę polecić też Waszym modlitwom trwający tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego mottem jest prośba Jezusa skierowana do Samarytanki: daj mi pić. Niech rozważanie tej ewangelicznej sceny
będzie dla Was okazją do jeszcze głębszego poznania tradycji bratnich Kościołów, do dialogu i wspólnej modlitwy o pełną jedność wyznawców Chrystusa. Z serca Wam błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova nel retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà a tutti i presenti la benedizione apostolica, che estenderà a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, vorrei ora invitarvi a pregare insieme per le vittime delle manifestazioni di questi ultimi giorni nell'amato Niger. Sono state fatte brutalità con i cristiani, con i bambini, con le chiese. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di sopraffazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. Auspico che quanto prima si possa ristabilire un clima di rispetto reciproco e di pacifica convivenza per il bene di tutti. Preghiamo la Madonna per la gente del Niger. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saluto gli insegnanti dei seminari e gli istituti superiori affiliati alla Pontificia Università Urbaniana, i membri della Fondazione Italiana Sommelier e gli studenti, in particolare quelli dell'Istituto Ecumenico Universitario di Bossei, presenti per la visita di studio a Roma. Un caloroso saluto ai gruppi parrocchiali, in particolare ai fedeli di Capurso, proclamata Civitas Mariae. Bravo! E alle famiglie dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. A tutti formulo l'auspicio che la visita alla città eterna stimoli ciascuno a approfondire la parola di Dio per poter annunciare che Gesù è il Salvatore. Un pensiero speciale ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo celebrando ci offre l'opportunità di riflettere sulla nostra appartenenza a Cristo e alla Chiesa. Cari giovani, pregate affinché tutti i cristiani siano un'unica famiglia. Cari ammalati, offrite le vostre sofferenze per la causa dell'unità della Chiesa. E voi, cari sposi novelli, fate esperienza dell'amore gratuito come quello di Dio per l'umanità. Grazie. Domine Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.